রাধা যেতেবেলে বড়ি বসলে তোমার মা বাপা ঘরে তুমি থিল যে তোমাকে কেতে বর্ষ কেতে মাস কেতে দিন হতিলা তুমি রজবতী হেলো ভাই ভাই সবু কথা জানুছন গো মুই বাইরিটা বলুଥିଲି আরে বো हे रजबती हेला समय रे काय बार काय दिन के नक्षत्र के ग्रह के तिथि काना लागितला से कथा कह ओहो राधांकर जन्म कथा संगते राधांकर कर्म कथा ओए हे टुकेल लोकर हेला कर्म पिला ओजाडे काई जे छिसकते टुकेल लोकर हेला कर्म मनुष्य पिला हेला जन्म राधांकर जन्म सहित कर्म तुमको बुझेगा का ए राधिका बोइले ननंदे सुनो हो मो रजवती कथा कहूची सुन आग 12 वर्ष वृषभानु घरे मुथिली एमा माघ मासरे गो रजवती हेली नहीं कहे तमे तो भागवत कथा कहूली जे पिता लगला गो तमे तो राधांकर कथा कहबे मुई कंप्यूटर नहीं से जे तुम सब कथा शुणुथि मैं आराम से तुम परी कर देखो मुई सब राधांकर चरित्र रखा कहूँ है आग 12 वर्ष पिता घरे मुथिली गो माघ मासरे रजवती हेली एमा मूला नक्षत्र अटे दिन गुरुवार पुष्पवती हेली सही दिन मन टिके श्रोता कर हो ननंदे मन टिके श्रोता कर जिते बेले वृषभानु घरे मते पाली पोसी कर बड़ करूछ हां तो मते 12 वर्ष पुरी गला हई गो 12 वर्ष पुरला परे माघ मास गुरुवार दिन मूला नक्षत्र रे मुई पुष्पवती हेलो गो पुष्पवती हालो तो ठीक कलो हां हेले तमे केते दिन पर्यंत घरे थिलो जदी गाधी गलो बेले नलकुआ दिसे गादलो कि बोर पेन से गादलो कोन दिसे नहीं गो तुमको टोकेल जन्म करूतिला एते कथा ए मा करूतिला ना मुई ने बोलतेनी लेले मोर मा मोका ओदा फिटिंग करतिला आगो सुचित्रा सखी को संगरे धरि हननी देखो तो मणि भद्रा नदी को रखो गो आगो 12 फूल फल सेठारे बांटिनो एमा सुरभि गाईर मल मूत्र आनिनो सात थर ए कलिले परे पन मणि भद्रा नदी के जेते बेले गाधी जाउछे इहा देसिना कलि जुगरे सागुन सर बाहरला जे मा भौणी लगछ तो आपन जुगरे सागुन सर नै थाई हई गो 12 प्रकार फूल फल के बाटी के मते होती लगेती लगेतिलो सुरभि गाईर मल मूत्र आई कर मोर देहरे मोर बालरे छने थी आग सुरभि गाईर मल मूत्र आनिन सात थर अंगेज करिले पन से जले मुस्नान कली से जले मुस्नान कली सो जजन देई करी सुन मन देई करी सुन सो जजन अनिल 12 प्रकार फूल फल के बाटी कर मोर देहती लगेतिलो सुरभि गाईर मलमूत्र आनिकर मोर देहरे सजेथिले ये ननी किन पुराण रे प्रमाण छे जानिछ आगो जदि तुम मने परते नाही अननी इटा पद्म भूगोल पुराण को देखिबो जाई आगो जदि तुम मने परते नाही गो पद्म भूगोल को देखिबो जाई आगो 11 अध्याय ननी वास्तुरी पृष्ठ पद्म भूगोल पुराण रे राधांकर पुष्पवती कथा अछि आगो 11 अध्याय ननी वास्तुरी पृष्ठ मन धरंकर लेखा मन धरंकर लेखा कला मुखा सकाले करीब देखा सकाले करीब देखा कला मुखा
ମୂଳା ନକ୍ଷତ୍ର ଗୁରୁବାର ମାଘ ମାସରେ ମୁଁ ରଜବତୀ ହେଇଥିଲି ହଁ, ହଁ। ବୋଲିକରି ମତେ ସମସ୍ତେ ଲକ୍ଷ୍ମୀବନ୍ତୀ ନାରୀ ବୋଲିକରି କହେ। কহেছন যে বহু হ্যাঁ। তুমি রাধা গুরুবার দিনে রজবতী হেলে তুমি হচ্ছ লক্ষ্মীবন্তী হ্যাঁ না। হেলে রবি সোম মঙ্গল বুধ গুরু শুক্র শনি আচ্ছা। এন্তা করে 7টা বার আছে ই 7টা বারে কেনবার দিনে রজবতী হেলে শুভ কেনবার দিনে রজবতী হেলে অশুভ কেনবার দিনে সিନା ମୁଁ ତମକୁ କହିଦେଲି ହଁ। କି 7ଟା ବାରର କଥା ମୁଁ କେମିତି ଜାଣିବି? মাহারা কেনতা তুমি নেই ଆଚ୍ଛା জানবো ତୁମେ କେନ ବାର ଦିନ ହେଇଛ? মুই তো রবিবার দিন হইছিনি ତୁମେ ରବିବାର ଦିନ ହେଇଛ? এ মার মুইছে মঙ্গলবার দিলে হেনি ରାଧା ସିନା ରାଧା ସିନା ଗୁରୁବାର ଦିନ ହେଲେ ଯେ ଲକ୍ଷ୍ମୀବନ୍ତୀ হ্যাঁ হ্যাঁ ବାକି 7ଟା ବାରରେ ନାରୀ ମାନେ ଯଦି 7ଟା ବାରରେ କିନବାର ଦିନ ରଜବତୀ ହେଲେ କାଣା ହେସି? হয় কেন গো। শুভ অশুভ হেসি সে কথা উপস্থাপন করো হ্যাঁ ଲକ୍ଷ ଦେବଙ୍କର ଧ୍ୟାନ ମଣ୍ଡଳେ হ্যাঁ হ্যাঁ আর ଶୁଣ ଶୁଣ ସୂର୍ଯ୍ୟଜନ ଦେଇ କରି ମନ ଇଟା ରଜବତୀ କଥା ମୁହିଁ କରୁଛି ଗାନ ରବିବାରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ହୁଏ ରଜବତୀ ଅଳପରେ ଆୟୁଷ ରହେ ତାଙ୍କରି ଯେ ପତି সোমবারে ଯେଉଁ ନାରୀ ରଜ ଦଶ ପତିଭକ୍ତା ସୁଖେ କରେ ସେହି ନାରୀ ଘର ଲକ୍ଷ ଦେବ ମୋର ଧ୍ୟାନ ମଣ୍ଡଳେ ରବିବାରେ ହେଲେ ରଜବତୀ ଅଳପ ଆୟୁଷ ତାର ପତି ସୋମବାରେ ରଜ ଦୋଷ ଯାର ପତିଭକ୍ତା ସୁଖେ କରେ ଘର ପରକୁ କରେ ସେ ଆଦର ନନିଲ ଆଗ ମଙ୍ଗଳରେ ଯେଉଁ ନାରୀ ରଜ ଦୋଷ ଯାର ଅସତୀପଣ ରହିଥାଏ ସୋନ ସୁଜ୍ଞାନର ସୁବର୍ଣ୍ଣ ଘର ହୋଇଥିଲେ ହୁଏ ଛାରକାର ନନିଲ ରବିବାର ଗଲା ସୋମବାର ଗଲା ମଙ୍ଗଳବାର ଗଲା ବୁଧବାର ହେଲେ ରଜବତୀ ବୁଧବାର ରଜ ଦୋଷ ଯାର ନାନା ସୁଖ ଭୋଗ ତାର ହୋଇ ବୁଧବାର ରଜ ଦୋଷ ଯାର করে শুনেথা হ্যাঁ হ্যাঁ বুধবারে রজ দোষ যার হয় গো নানা সুখ ভোগ করিথাই তার ইয়া বুধবার দিনে যদি হিচু বেলে হ্যাঁ মহাজন ঘরে নেস গাড়ি মোটর থিবা তোর সে ঘরবালা বি কে সুন্দর থিবা উঁচা পুরা পর্যন্ত তারপরে আসলা গুরুবার কথা গুরুবারে তো রাধা পুষ্পবতী হইতিলে হ্যাঁ তাঙ্কর ସବୁবেলে সে লক্ষ্মীবন্তী নারী বেলে হয় গো ননির হ্যাঁ শুক্রবারে শুক্রবারে যে নারী হুয়ে রজবতী সে নারী অটই ননি অটে পুত্রবতী
শনিবার যেও নারী রজা 10,000 নানা সুখ ভোগ করে বন্ধ্যাপন রহিଥାଏ শনিবারে রজ 10,000 ହଁ বন্ধ্যাপন রহিଥାଏ କାର ই 7টা 12 কথা তোমাকে বুঝে করে ହଇ ଗ 7টা 12 ভিতর 3টা 12 ହେଲା ଅଶୁଭ ଅଶୁଭ କିନକିନଟା କିନକିନଟା রবিবার হ্যাঁ। মঙ্গলবার ଆଉ শনিবার ହଇ ଗ তুমি তো রবিবার হইছ ହଁ ହଁ তুমি চিন্তা নাই করব କାଇଁ ହେଲା ଜି এটা খালি আমি 12 কথা কইছে ହଁ যদি অশুভ 12 হইଥିଲେ ମଧ୍ୟ হই ঠিক রাশি ঠিক নক্ষত্র ঠিক লগ্ন ঠিক তিথিরে যদি নারী হ্যাঁ। পুষ্পবতী হেবে সে দোষ মানে কটি যাচ্ছে କଟି ଯାଇସି ଗ এতে লাগি চিন্তা নে কর ହଁ কেনি নে কাটলে 1.5 লাখ 2 লাখ খরচা হবে যে তোরটা মুই কাটি দেবি এহিপরি জাণ এ পুরাণর বিধান রতিଶାସ୍ତ୍ର ପୁରାଣରେ ରହିଛି ପ୍ରମାଣ ଇନନି ହଁ ଇହାରେ ଆମର ବଲାଙ୍ଗୀରରୁ ଆମର ଦାଦା ଜଣେ ଟିକୁ ରାଉ ହଇ ସବୁବେଳେ ଯେନ୍ ଭିଡିଓ ଛାଣି ସେ ଫାଷ୍ଟ କମେଣ୍ଟ ଆସିছে ହଁ ଆମର ଗୋଟେ ବହୁତ ବଡ଼ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଫ୍ରେଣ୍ଡ ସମ୍ମାନ ରକ୍ଷା କରି କରି ଆମକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଏତେ ଧୀରେ କଷ୍ଟ କରି କରି ଆସିଲେ ଆଉ କିଛି ଟଙ୍କା ଅର୍ପଣ କଲେ ଆଉ ବସ୍ତ୍ରକୁ ପ୍ରଦାନ କଲେ ହଁ ଯେ କରଇ ଅନ୍ନ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ ଦାନ ତାକୁ ଯେ ମିଳଇ ବୈକୁଣ୍ଠରେ ହଁ ହଁ ସେ ଟିକୁ ରାଉତର ଚଲା ପାଠ করে সেই বাবা বিশ্বকর্মা সদা সর্বদা মঙ্গলময় করন্তু একবার ହରି ବୋଲ ଆମ